drugs, injectable drugs users, basically IDU. Abono injectable drug user. Tasingo sir, borong ganang chairman sai thangka 100 jonani bisingo 98, 96 ti prasarokno drugs, injectable drugs user. Boro tablet chama by Englia, CD nungma by Englia, bro brown sugar bukunti nama by Jimmy Englia, tabuk ke syringe gole boy, trio daya ke borok na effect helia. Aba hairo 100 jonani bisingo 96 siniti prasa sikla sikliro. Abani bisingo 100 জনা টিপ্রাসার ড্রাগস মানজা কাঙ্গে 70 জনা they are infected HIV positive tinango bo buribai bo chala sigla bini ba sabudina kaine waisa wan subinai nogo khoroksa ke drug injectable drug user ngani phasing chini tiprasar oktabo nogo khoroksa Waisa injectable drug users angkangke boni brand tai samung nanglia lekha pora khaithaniwo kahang wansung khaithaniwo buni serai rokanga ke doctor engineer scientist PhD degree khene ne bagai lakh rang invest khayo basani upore jotoni se big investment khayo chiniti prasaro khetabo busano langma chimine mathangi narina bagai boni forget about boni career, forget about boni mental, forget about boni talang bono mathangi narina ni bagai chimi se chungtabo rehab center rang ruwe mas 15,000 20,000 rang ruwe boni langma narina ni chimi se chungtabo khoros makhele kabang mati prasaro Narok saimia khorobusur rehab center thangi naikha tabok talo khorob nege thiyo drugs oi chiminu tiprasa only tiprasa to one sofi yes one sungani pagwe one sungamen pagin tini o rehab center ino rehab center haino rehab center tangiri chongiri limai mo chiminu ya oboni onegula daitto tongo boi bahike khai chung bahike khai nai নিশ্চয়ই সাইকিয়াট্রিক নাংনাই পর্যাপ্ত পরিমাণে বনি ফেসিলিটিস যেমন গুবুন জায়গাও আংনুগো থুংজাংনে মানে বড় गोबां मानसियानो गोबां रुचि दं केबो केराम थांना मुचो केबो तासफा थांना मुचो केबो दै बिनायनि मुचो केबो गिटार तामे रचाबना फैना मुचो जानि जार हबि नक्ति बड़ बड़ एम्यूजमेंट टाइम पास खेलेनि सुजुग ओंना नांनाय बरकनो काउन्सिलिं खायनो नांनाय बरकनि बरक जे मुचुक माननि प्रोफेशनल दियै इभेन आनि खानि तत्व सफायगा इंजिनियर डॉक्टर खायनो बिसिनो सासे इंजेक्टेबल ड्रग्स यूजर दंगोननाय बुसुखौ बिसायनिया किन्तु तिनि एज पर लेटेस्ट इनफरमेशन वी हैव engineer doctor खायनो पर्यन्त से इंजेक्टेबल ड्रग्स यूजर amongst our tiprasa একে বহুত জায়গা ছবি তো এখানে একে অবতাব সংসালাইনের তিনি স্টেজে গেছেন 15-16 জন গেছেন রমি সিমিলি দায়িত্ব চিনি সোসাইটি নি দায়িত্ব চিনি যত নুফুনি বড় লোকনি হাইয়া হেকে অরজন সাবল রমি তুই ফেনে তো দঙ্গ রমি দাই নেবেলা মা বাসু রমি তুই ফেমরা সাবল দ্রগ সাউনি রমি তুই ফেনে বা naito nani tasina angkanaga kamini luguro parani luguro naito nani bulanya ni buma bai সমস্যা সমাধান হলা বই বেকরেন সবাই লইবা ভাই সমস্যা সমাধান হলা বড় আপনার লাইন স্ট্রিম লাইন তো বলেন একদম গুড কাউন্সিলর না নাই ভায়োলেন্স বাই কোনো কিছু সম্ভব ইয়া কক সাউই কে বলেন যদি থামছি কারি কে বলে বখা সবাই খাকে বনি থানে জীবন কাহামতে আশায়া কাজী কক বাই ব্যবহার বাই অববাই সে চিংসিনি চেয়ারে রগ্ন থুবই মাতো বুনাই